Small med. Next. Medium semi-large bilog. May tali sa waist, bilog. Bilog. Ay, okay. Sige, sis. Carry lang. Tanggalin ko, sis, ha? Si Pretty. Next. Pang cover up ulit. Medium pink. Code ng pink. Medium size. Design. Sis Jewel. Design. Flower. Sis Rhea Kulala. New minor, sis, kaya mag-down payment 200. Pa-PM po sa page. Bilog, sis Connie. Okay lang po, sis Connie. Next. Ay, cute. Garter sa waist, medium size. Checkered. Checkered. Kaya yung design ko. Ha? Kasi stress yung design ko. Jewel. Next, ang ganda nito. Medium color. Mine color. Color. Next. Small to med code ng drawing. Mine drawing. Ay, okay. Sige, sis Rhea. Thank you, sis. Drawing. Next. Pleated sa baba. Large X. Ay, ang ganda, sis. Large XL. Matcha. Matcha. Checkered, checkered. Sis Connie. Tsaka si Color. Next. Uy, ang cute. Kasi kayo kay Kenzie, be. Be. Parang. Ay. Ay. Hindi ko alam paano to. Butas yung likod. Drawing sis Connie. Drawing. Matcha sis Princess Viol. Sis O. Ayuda na lang. Ganyan sa likod niya. Ay, hindi pala siya design. Napunit. Patayin niya na lang. Embroidered to. Puti yung gantong kulay. Ang lakas pa makamayaman. For free, pang-apat na magko-comment dito ng tahe. Mine tahe. Pang-apat. Code ng tahe. Tahe. Okay. Parang magaganda pa ang dito. Ay, ito maganda to. Tahe, pang-apat. Yan ni aircon. Sis Jewel, sis Princess, sis Anisha, sis Josephine. Ano yung aircon? Sis Josephine na, nakakatakot ka dyan. Charis. Bukas daw yung likod. Aircon. Next, large XL. Code na lang ako Donya. Sis Tess, feeling ko para sa'yo to. Code ako dito Donya. Donya. Bagong-bago pa yung